Дарайсом хорстхинвал. Варайсом хорстхинвайлактар. Дабон хорзиристун абонуца пурсамай юандасамбун эртцаг. Анна цамайна алаверт рогдар райдай اوید خیلی من گه قرار با خوننگا گویت آنه سمای فتزاگ روبریک آنه алаверد اما ونگ روگی در آرخای مختر من تلیکشت در. Водокатца тастут дройдетам. 100 глубокие, руки шире, не спешите, 3-4. Бодрость духа, грация и пластика. Общеукрепляющая, утром отрезвляющая, если жив пока еще гимнастика. Общеукрепляющая, утром ободряющая, если жив пока еще гимнастика. Дарайсом хорзирестон. Самое приятное, что мы можем сделать утром, это потянуться. Давайте этим и займемся. Ложитесь на спину и подтягивайте одну ногу к груди. Максимально, как вы можете. Дыхание должно быть ровным и спокойным. Крутите голеностоп в одну сторону. Старайтесь расслаблять стопу. И в другую сторону. Повторите все то же самое с другой ногой. Подтянуть колено и покрутить голеностоп. Далее поднимайте ногу вытянутую и натягивайте ее на себя. Тяните носочек к себе. Точно так же другую ногу. Возьмите себя под правое колено и аккуратно поднимитесь. Расставьте ноги широко и потянитесь с прямой спиной чуточку вперед. Так, как вы можете, чтобы ноги полностью лежали на полу. Сохраняйте дыхание ровным. Тянитесь грудным отделом вперед. Затем разверните корпус и потянитесь грудью к бедру, натягивая носок ноги на себя. Задержитесь на несколько секунд, поднимайтесь и сделайте то же самое с другой ногой. Подтяните ногу, согните ее в колени, к бедру, вытянитесь вперед и постарайтесь дотянуться до носочка. Сделайте то же самое с другой ногой. Дальше садитесь на коленки, вытяните руки и сделайте замок. Разрывайте руки, тянитесь локтем в потолок. То же самое с другой стороны. Сделайте глубокий вдох и на выдохе за вытянутой рукой потянитесь влево и вправо. Вдох на выдохе. Делайте еще один глубокий вдох через нос, выдох через рот. Опускайте руки на бедра и сделайте еще один глубокий и спокойный вдох и выдох. После растяжки вы почувствуете легкость во всем теле и умиротворение. Вас ждет отличный день. Общеукрепляющая, утром ободряющая, если жив пока еще гимнастика. من نوگازر بالا و مواد سگنال چی در خوده کنه لورت با کنم نه واقصاده من و من مویو تنگ آخش یک خبر De az bíráleverte kentne.
ما هون يزول ما كوخ ما كده بونا هفته سرازنا فلا كذا نكلا ورت كان نارزن ما بيو استيقظ بازون نمانجي كهيت سخاو سماي مفخجو من اگر نفتادم رفزرن آخر مدامن بالا وار کنه لورت کدون سفند خودون لوارل در فتین کندسته مش نفسين كان يتصدق ولا فرال ده فلا بوكا زمنا روبريكا ودنتو تزغدست تسخم لوارقه سرازن نوغازنن Նոգոզը խադրազմա խածարոնը վսինտավատղսն սա նոգոզուն ստոլ այվ սվալնձնել, սավնգ մսամալ կանենցալցը դարաստագլ կուտ խալցադուն պրոդուկտա դրխտա ավտատ ճինակ թադարվալ դայդար կոնֆետա։ Նրա կոնդուջը դուքանիտը վեի բարձի սալը խուզուն կոնֆետը խոստա ամանը ֆազն վայ սարավ զարն, վալ դայդար թա նոգոզը կասարել։ Բիրատա սասաբիտան լավարը խուզդար ֆիլ խանն սա սուխտ կոպպտա ամաֆալման qazan թվար դալը խուզունատ ճինակտա։ Դոկտոր թամնդը մագասկատ ճինակտա կոնֆետան բալուն նորմոտ համգասկադայ մոջ օրգանիզմա խասնց пойдам. Если смотреть вот белый шоколад или темный шоколад, конечно, всегда в пользу темного шоколада. Почему? Потому что там больше процент какао, чуть меньше сахара, чем во всех остальных конфетных изделиях. И, кстати, там есть такие, вот темный шоколад, если его употреблять, то вызывает чувство насыщения, чувство даже радости, и это доказано научно, потому что они увеличивают гормон серотонин. Вот, так что это очень полезно. Если смотреть, что конфета состоит там из орешков, из фруктов, то это хорошо. Почему? Потому что, во-первых, орехи нам нужны для физической, умственной работоспособности. Вот, если это фрукты, то очень хорошо для желудочно-кишечного тракта. Вот, и много витаминов бывает. Так что вот большей части, если употреблять вот эти конфеты с добавками, то очень даже будет хорошо. Kayzağınay qav alan borgaday magdar nogazun barak buntu yaxitsan ratta bar alı xusuna çinakta baxarınandar. Amanan borgası valatta tavalday tıxçindar fin qalmakasin nogazun mitin dadayla varttam. Stephen Gilvia sırasıq falista çinakta kuvinin sotsam saçısıl zarda takan falans. Falakut fazağınc alsıdar payda uç ustay. Если смотреть, что в конфетах еще бывают красители, разные консерванты. Консерванты такие, как Е121, Е123, Е128, они противопоказаны, они не должны быть в составе этих конфет, и они очень большой вред, конечно, приводят организму. Вот. Далее красители тоже. Все это может вызвать аллергическую реакцию как у взрослых, так и у детей. Может проявиться в виде сыпи, не дай бог крапивницы, вот, а у детей диатезы очень часто. Вот, если учитывать, что вот у пациента или у человека, да, там будут гастриты, имеются гастриты, какие-то заболевания желудка, то эти конфеты, они приводят к усилению желудочного сока, тем самым и повреждается слизистая оболочка желудка, что может привести к болям в желудке, дискомфорту желудка. Вот. А те люди, которые болеют уже сахарным диабетом, конечно, мы им не разрешаем сахар употреблять, там, конфеты кушать, потому что все-таки сахар, конечно, повышается, тем самым и ухудшается состояние человека. Барак бун кайзағынай қав ана чинагамадырхтай нафидавы. Фалақомазунам цылханам вейт, салымяна болханам вадман ескун маркасам амавадна фынгалудзан ғатчын продукт. Соците Фатима Харибат Арнольд Эхтедяна Пацахадун телерадиокомпании ИР. Гристен угдината бозуттай. ستر كنت منفذن ديس فلا سيراغوي ومنو غازو خمافون وخمرسته كاتسيم دا لافور خيستر كارو في فزونغ وتر نظر دا سارزانيست لافوري اگر استمای مدخی کوخیارست کوالا وارد آدم مگن والدایخسوس کووزنیس اما با کسم جیوت ندارند زون دینت دراتنیس اما نت ساخر کنزنی کوفته رازن اینتریرne штучки. Здравствуйте, с вами рубрика «Интерьерные штучки» Наталья Джоева. Сегодня мы с вами будем делать заколочку для нашей любимой дочки. Но не все девочки рафинированные, которые хотят
китти, кошечек, собачков и зайчиков. Некоторые хотят летучих мышей-вампиров, чем мы с вами сегодня и займемся. Мы будем делать заколку летучую мышь. Кстати, в 18 веке натуралист сказал: химера, невозможная аномалия, чудовище, призрак. Это так он описал летучую мышь. Конечно же, о летучей мыши ходит множество неправдоподобных историй, в частности, что они вампиры. Нет. Всего лишь 3 вида летучих мышей-вампиры. И они не водятся у нас, они водятся в тропических лесах Америки. И выпивают всего лишь у крупного рогатого скота и редко у людей крови буквально рюмочку. Ну им жалко, что ли. Так что давайте летучих мышей будем все-таки любить. Итак, мы с вами делаем летучую мышь. Мы вырезаем круг. Сразу давайте вырежем с ушами. Вот круг. Ушки. И круг потом поменьше вырежем для того, чтобы сделать мордашку нашей мышки летучей. Ушки у мышки большие. Почему? Потому что у мышек летучек эхолокационный аппарат. Мыши издают звук, и по возвращающемуся эху определяют, что за препятствие рядом с ними, нужно атаковать и съедать его или избежать столкновения. Вот мы вырезали. Теперь берем серый кусочек фетра, намечаем, какой у нас был круг, и вырезаем гораздо меньше. Кружочек гораздо меньше, это будет уже внутри нашей мордочки. Сейчас я покажу как. Кстати, мышки за час могут съедать до 1200 насекомых. В переводе на человеческий аппетит, вот у нас получился такой кружок, и мы сверху его сделаем волнообразным. Итак, в переводе на человеческий язык это так, если бы мы с вами за час съели 20 пиц. Вот в меня одна пицца не влезет, а там мышка съедает будто бы 20. Так, еще поменьше нужно сделать. Мы слишком крупно сделали, не видно будет нашу мордашку. Так, сейчас посмотрим, что у нас получается. Ага, вот теперь лучше. И приклеиваем. Мыши летают, кстати, очень быстро. Они могут развивать скорость до 100 км в час. Вот такая прелесть у нас с вами получилась. Теперь давайте сделаем крылышки. Так, где у меня мел? Чтобы это все-таки было похоже на летучую мышку. Так, вот так. Одно крыло и второе крыло. И сейчас мы с вами вырежем вот такие крылья. Кстати, за ночь мышка может пролететь до 400 километров и подниматься в высоту до 3 километров. Самая многочисленная стая мышей живет в штате Техас в Америке. В пещере живут 20 миллионов мышей. Это даже больше, чем численность людей в самом населенном городе Земли, в Индии. Представьте, какое огромное количество. Когда эти мыши вылетают вечером на охоту, на радарах показывается огромная грозовая туча. Вот какие у нас огромные стаи мышей. Кстати, что удивительно, потому что мышка рождает всего одного детеныша и всего лишь раз в год. Так что такие огромные стаи, это очень удивительно. Вот такая мышь получается. Теперь мы с вами должны приклеить 2 глазика. Ну давайте немножко попугаем и сделаем красные вампирские глаза. Давайте сделаем вампирскую мышку. Все-таки мы решили, что мы отойдем от рафинированного образа сегодня и сделаем вот такую заколочку. Вот вампирские глазики. И теперь мы с вами должны будем вышить мордочку. Будем вышивать носик. Воткнем иголочку раз, вниз. Тут же выйдем.
Еще раз. Теперь вверх. Мгм. Теперь от носика перейдем к ротику и сделаем не улыбающуюся мышку. Мы уже решили, что наш образ будет зловещим. Мышки в основном питаются насекомыми, и мыши, которые живут в тропических лесах, они питаются, конечно, еще и ягодами, перезревшими плодами. Вот такая прелесть у нас с вами получилась. Все, что нам осталось, это приклеить ее к заколочке. И страшная вампирская мышка у нас готова. Ваша дочка будет в восторге. Это все, что мы успели сделать сегодня. С вами была рубрика «Интерьерные штучки» и Наталья Джоева. До новых встреч! ناجی در رایسوم تا خورسنیم بستک تا آبونو ارتتا کوری ام بیس ما راز ایس نمات پارکو سند بونه Nuç der rajsom khurs mag dorter karam nalevert Oliverto u der rajsom khurs irastum manam kudal khater al rajsom der aftenar der namis semedisonozek katsin razurzanis teatra gastrolta kodatsedeste cagat irastun irastunanie cagat fors nawazek ta u walet madina patsa khadun dramun teatran ya direktor der rajsom khurs اما کدات دست گاسترول تا کدول سمبل دست کدرای گونده بازار دست تو خدا کوی در نه تم دیسکنه نه تلیکشته رئیسم خورس گریگوری گاسترول تا خیون کی زغنه قو بستون در رازورزدم فلمام در مزار دفتز دور تماس دخدک در خورس زونس کدات دست وی و من مزه دخدک در خیادیسته کدزونم افتمی نه تئاتر دیس گاسترولت زگاتی رستونه دوون اخسازم نیابری فتزگم جیکابر ما آلاستم دوه تراژدی بایگومست گاسترولت تراژدی فاطیمه رژیسور زودت تامیرلان اما ساسخ کتام راجنم پریمیرا سپیکتاکلانو دیف خرت خسانه و من تا یورک بگویت روزه سیخسانسن باکوتم سوالتن سابیتن آرغوتا اما ایزاره سپیکتاکل تا ودونس یلدار دست کامیدی تا و کامیدی تخسان و دیسکو جسات ایساق بیسما گسکوارد دمکورزای و دید آلدو د بندیتی سپیکتاکل تپرم ماما گسکا و دیس فسین Уйдер комедии. Рейкуньен, он анагно покой. Сулгой магнел, гой маг, морд, рудзинг морд. Офтахина, уйват цыганов тамана. На иул бомба уйдер кайфа ханун цауцы комедию манма на канзол тартым был кана кутсаготи растун офта хусори растун дар маг бирахта кайзагын эха бирахта тонан сывартам. Техт Василий, ама писатау гуцмаст Михаил писа. Gastrol te maudest rajont der na teater mag zdarzo tanama vatganai manan na direktoran resuchter rasauzanis ko sarazura na rajotelno ko sembeldestnel ama ordam tot spektakl ta khastui ama sa ko devzarstui qawtamattern der khastvaye سپیکتاکل تا لاسم و دونن افزارتر چدست نه آیودون رباسوید ربات و منما نبری پرتور کیزگنه قو فلدر سپیکتاکل تا ایستالستم و دونای فلا قلاس برستل سوارتوی فرستم مکس سپیکتاکل تا بانموتوی کاغل و دون آلاستم بدستم سکود استاسیونار خوینه ایران تئاتران گورت رایسوم بونه سوالتن ایزار سپیکتاکل تا افتما رایون تا در و رایون تا دست سیراج در نگورت اردونه استی اکتبرسکی اما الخوت اما افتاد ترا بارم وی آرتیست تاک و باره و ما من از ریتیل کتسو وی کم خواست در امبل دست سپیکتاکل تا در خواست زریت الوتا ویس اما دوما کد کسا زریت الخیتن کنه ما تاگات فارس وی خوسار فارس کد سلام بل دست دوما کد وکاستی قگو گنز
გოსტრულთან საროიდიონ ამა საკარუნოთან ამა ფალა იაზუნუნ ცოხოსტუდის სცენამა კასაგან კოდაი როისტუინა დიოდრო ოივოდ კოდ ისტერცედის ცაგოთ იროსტუინა სცენამა კასაგაი მამა ბუნუზაღან ოფთა ნერტაკაზნ რასტაჯთასტე იმიოგაი მა ვალდოიდართო დიოდრან Armast mochmana, armast sagotuna fala, vatsigan varasi maduni der nertekka kutar oivoda itus faippardi sinema kasak. Mamma bira andar ibkhar santa fazendis fala mamma oftakasma namangay darolster bokanan qaut samay teatrzo nugair bokhunam teatrma samay yaqustort რბოლვოსამ ნახი მამაელ ფიდორ ხაცამ უმანამავატარ სცენა მოხც ოივოდ ვდისამ მამა ცინკორანთა ვზორნკან ვი უდუნოსტო ორფტარ მამა ვი ანდარ ენერგეტიკა ამან უმან ნიცავლის ბოივან ნადარ ინტერნეტ ნადარ გოჯეტაი ნადარ დელეკაშტაი სცენა მაკაშტა ხემაც ფანდ ზაღან ყორმოისტუი ვალდოიდართო როიონთო ვალდოიდართო რდუნ უმანმა Nën bodzërdu disar mogundej rojune Khitsovima, tutrot Vladislavima, man ama fan de buznik zagen wel dojhot. Ama wat ze gan redun, nan ja historie, rogun historie, gustodernen, gustoima daruma, bostu seminari daruma dis, ama omagaska chizun deodr zauto hostus, wel doj qorm darodis. Falama karumbattan zagen fande, wat der nachi. Sinema kasak kodorzen artist manager oftavatsagan ineratnau yurdge khurzu inerdgi taqdiyagu atkan oftaqomo atar nakhiyadam nakhib ردون در ما قارم آیست و که زغن قل من زرتای و ما تئاتر قل فستم تئاتر ما قبر با کن فستم زریتیل سمی آدم سوی اما نرتک تئاتر میدک تکوس سوت سمی و زریتیل فستم از دخا سمی ایسنم ویتی آخوسگو رپرتوار آخوس گنانی نه سنوی اوی تا آدم نالفند تئاتر مثلا Ofta kategoriu nog doai az nazari nolsa fandesa fala moja kod zochtun ofta me vatsegan ay dugdarar host ofta vatsegan sairmogunda ay mochner takka na teatr koji kanam na teatr zautu koji kanam mana od rastek teatrnen kajnaudis na nachibnot man ma bozogd me bira rastaje orastodum proces na dorgi umagaska gcela sipardis schoutuj od temaja fala moch kudzuna me kod kanam rogay fastama der trin bole teatr odis mana kultun bnot tsronma anamangayts di tsawen qodis mawi odis khurz khabarl nemod ol kamander Mama gaska utsrastaj taqav rozdokhon mamman nertakkat teatris nazunun vartanam takhudi amalansiul dar vovarayna vovartomunens truppanam zabakh truppais rejissurta rkhunzstam nahi rejissurta dar kusens direktsirdigi administratsirdigi dar balun kostsav fatsoj dar mafande bonusan kanani ama Armast konkov kozuna fala varasi asturtiodur teder prosta gena fiqstu no kham khabar mukh maraj bokundis sobitan gumnada вот Rozura mulsa khas sti gostrultots destam steinam dar khabartarima khas bartsayn mo informatsiy qostkundna mama fande bastundare arzurnu saman isnam sobite Комната автозагам собидона из ходам на зону. Дува комасты на театран эртекко гвалодзоголасты. Ист кусак собити мачи кус. Растегма собидун. Растегма. Омо цамануи бира взунг на йорджетанами кацтан сасайроговсун. Цаманна цам театр мазага биреор замфалана цам. Уи вай насвалат факанам каймасану возам ви най Ama mohoc problem oskutsaku to moham khoza. Ma utsosobiduna yabunu niyora garbotsa spektaklma roisobilet svaluna bokana urdam. Ama tsolma spektaklma kasvadma simakus professionalun
قوملگانه کاتیان ایس کستستاش در کاتیان ایس باردر و دونی مکوسن اما سن کات آل کارتازای آل کارندرزیس یا خیر خفسنتا گتزلتا قازنتای فلمان قازنتای آل خزون ایفخرسنتای توس اشتردرچی و کارانو دون نفکنند کنه پلاستیری نیت در تارازن کمان در تازه مولت فیلم تام با کسان فادات دریس بودت تیول درست مخجات من تلقیشت و قدیه داروت تئاتر ما کفندا سپکتاکل ما با کسان و دیو افسون مال کنود سوالت داری رو کنود سوالت اوزست رستگ ما سابیدونه فکر خودم رستگ سابیدونه وقتی با کسی سود سپکتاکل ما راه شده سود اما بس ولون تا ود ما خیر خفسنیس قاز زنیس آل خزون ترسکه ما کنود نیتیل نیر سوزنیس اما دورت در دست سالونی میخواد ما سوزنم و میخواد در سوی تنگ خورس خبرو فتزاق درک فیقوسن کدام و در اشتر ریزونانس سودیس سایراج در سرماگونده فزونگ دیورج تخسن اما واتسگانیرن خیستر کارادم و در سالس کم نقد سوی برسوم سوالو مفاکس استقطع در کوفالا سوالو مفاکس تئاتر موتساونوی تخی سنپلون کد اینسن فسون نالی میرفت گرانی سارازم چند کاتسو فزونگ چندنا و گرانی افسینان زخو سوالو مفاکس از تئاتر متساون و افسین منو وقتا افسین ویزونگه اما تئاتریس رستگ ما سابیدون وی در راکوتو وی اون وقتا ما وی پودن انقلاجی کارزیلون بلزست کنن یافته در را ما متفند بونسان کنن نرتک کست سوه تمای کارون کار مگسکه و وقت سوی سوالت سپکتاکل تام ایزار سپکتاکل تام سابیت سپکتاکل تا که زغنه و دونن در فلو سایراج در نمتو ایزار سپکتاکل تام منم آفت ویه ما ربوتسان سوالتی ما آخام سپکتاکل تا کتستان نیست خوزیس افدیسان سوالتان دختر دستوزی یونگ در سوانگ اوت واگواردل در تک کستسا ماما مگسکا آیودون کختاره گنگی ما یلبا کستستم یا رایستم نه اگازه فلاول در تک تا نخیما اوت خاص رایستم اما ایزاره کربوتسانز و نموت سابی رستگ ما سابیدون فازندی اما سنسانول بودم سپکتاکل تن من کار واگوارد کرد سوی آل سپکتاکل در سرماگونده افزرد سوزانیس دو دست پرداس خسر دست استاس اوی استرتان سپکتاکل میسر مستر خسر دستونگ اوی آل خزون کار افزرد سوزانی سرماگونده آل سپکتاکل ایتک خورس چمدیسون فرستو گریگوری ما وقتولون اکتولون ما نبست نیچی بکن. استم ما گسکوی زاکون در زاکون گسک درو پلایل سرماگون زاکون مخما نای مایل بکوسن قا بودیسن قا که زغنه قا مخمای آیودون سوید کسی روز مثلا خستستم که زغنه قا خیزنده. نو گاز متونم تنقل مکسم. وی درو ورق فرست اما که زغنه قا چال ما گاسترول تودستم ما نردر نل زیان ارتدیس. زونامای و زوزیان نتروپایان وی استرزن قطعو فقدیس بکلت سوسلان اما اومگاسکا واتسگان سالما یادوی سازم بونات سواد منم ایزار سپکتاکل تا نوزان فلاوی یونان سان کنم من نتسته کنم نخی اما نه جادر زوتن سورپریز تا نوزان نوگوز ما فتزاج در مفند زغن اما ننوزانیز ثابت تن پریمیرا نوک آرغو واریا قطعیت سرمد نه نیفزونگ رژیسور دکاگوی اما من نوجو زنی پریمیرا وارم کوستایت سرد اما سفالدستاده تخی بنتون اوریجینالون بنتون دیساج سپکتاکل قمراویا اما خونم رژیسور سانت پتربورگی یه مرکز زنیسیا کاماندای در اما دون استم دون فراستم دیگه و زنیس پریمیرا اوت پریمیرا ما نمانگای قاعدانیس بکازن و من نفسیس من سپکتاکل سارسته و هات صبر مقدمه وی ودانیس نا ريبرتوار كود ريبرتوارون سپکتاکل of تمام من فستیوال تم کیف خاصن سویدر ما یه ودانیس of پروپاگاندا اون نسانی وقدر و من نا تئاتر کینم خاص نا
наше все кайфахо нам густаюе цорт масфалдестодма оц спектакль удем бантун ан дархозун ро курсай Сармогундай кустайл пьеса фестиснермей. Сармогундай. уе на исл пьеса тафала я удонста нахи авторта хоман я qottogü midagi боцма дискутта режиссер Роман Габрия на труппа има коста зунга усема ама ноджу фанде бокусен ама сваран ма рцет ма кутаров танахос мидагродис ама я боцма дискутта кудайзона муфтамай наму густай оз сит Росит гунд ирестуне ама фанде Ухтарио агадил дува ирестуне ухтарио агадим вазадилай саразам офта кудумбал офта скадун канам Мохам хозу хгадерцайденис Кустайоз ама Кустайнумел театра Кустайл пьеса Фала хасна уйфастамона музанис иртнам дико брадар Мана абуни юнг демо цнерцу дахам хабар цаттака цнерцу дуй кта код захтун намайн никод сольный концерт цхимвала фала ройгурдам цутитай злата нақандуни қосткунд дуянум зонамай ама ройгурд ма скумалисмен ис стр қарм зардай хост нагуратма ама унайк загуна дрогай вақтун ема возрастта ама нродис нанқалаҷ вохс растаҷ вазанис информацию родзанис дуоктай классикун концерт мохма театр олуовартада рисуманина иснамиттак хорс инструмент мама гаска цак айвода табуганҷа тану занис барак бун нанқалаҷ диссоҷма Куткастовтамайн театр нугозма цевзанес диссекта, спектакльта, аргаутта, премьерата, классикун концерта, майур бацет театрма, вахяир хавсуд, нугоз дар цхоморозой. Хорс хофта. Григорий Бузник каймар бохоттот уцдиссектам бохцолмацаттаканам вад манугоз накасарал рбола вад мама фанде ва студиян рорфаканан ва олавардан доргварах фандок самайво ма кат гананис вад навын кыцучусыллаварта нугозма Финамса. Ую кыцук ухтасарфан. Гумкарен. Уе. Нугоз бохелзанис, нугоз згубкензистам, намангай иуменателикестам. Эме мок оффеттекуп, петохшогдар, стърбузнак, офта ирди маделцат нугозайме, офта очинайт маделцат нугоз, кацерцелзанисой. Фес, Овин. Abun fesen yabunu ama yarasta garvita yabalit stilqodeganga. Fale ruh mawad rmasan takutsagda wad yaqottak tay bentunder nitse ratsaudzan. Ba falvar tsekostetas nisan kuttay wadun sarazan. Saribor dinad maballens ragay binun tkhitsauchiu watsefestader. Fala wakhitse atsaqodeta dart surut. Gal, tilets. الرواقس کننز برگ بونته فلگالن یزرده ناگوراتین زیناد کستوی یا سارازینک تاییس اما نین تسلورتل در آزیلن اما رافزارن نوگازمه ارمست در آی وادل خست گینخ گالتن ارتسودز реализации سه پرایکته با خوزستو تاخم کمپانیمه سران آلچی در نفغا ورگوم کنزن یقودته فاز زدته بلیزنیتسی کم سرای وم صاف کدر فکنزنه آتسقود سخیل بانکاردست آبون فاز زده فینانسون زیانودزن آخادگه فلانیت خوز باخیزن گنانیز دخی فیزیکون упражнениите اما باسیدمه آتسد خورزردن باندافزن ده ننیز دینادل کته یونگی نفنده آرخوین ود کولو بندای آخم تایرتن بلکن یو کرد اما یومه و ننیز دیناد اسفیدار کنود مزبر راک مزبر آبون نقم بون قد کنزن رازدر سترنسانی وقت سمن ندد تا آخم قد تکتل دخی دخدک کم با تارتای اما تاختر با ترخای وردگه فنداگ سارن فینانسون افتیاکتم س پرایکتا کننس و دون القوه باکوسن وان دونه بازرت آراز فلدر رازدر ردت تا دقدی دار نقو جنن نراد تفادات سارد نردت تا سراست کننن دوم بای لیف
دنبای نقم بون که فانتازی کنه ود یتسارد نسارازدن ده بونو اما فی صفایت آخاست تدنیس و دوندر ده ایمونیتیت مرکز سفیداره کن رمس ده فدماتن ستامت تا سمیت سوسته رنچین کنای تنگ دن فپای داودسته و زونن زینت چزگ دیوا Цедаритер чизгас планкутта ведунен и улдер рацавзисте, фалая бақавзен бире бакусен. Витахе раджу нермадахи велахи заул намаин, хадзара кусте телвцию растеже нақав сархаин, اندراد فزنزن проблема تدر، اما دفتیک تدر بیره بر صفت سو خودسته، انمنگ در فزور دیمبال که نخستگمه کتدم یا نخستم گسکه راگی نخواوه. ترسته، ویسی. ایوان دسم دیکابر دخیتای ما اپل دیم کوشتن اندرا دخی راست کنزنه ده کست خیسترن. نیچی ده نو آخوشتن دک اختل کینه لوز فرفلادای کتن یول در نواینز ده قطکتا ودسا آیو وارسکن اما باولف. یخیدن راست کنزن در آگونم بال بازای اما یران خاص فوا. گزدم سکارپیون. گزدم بامباردزن آبون کنه باولفا و دروبات خوزن ودزن تاغ درایس اوت پوس گورتای آسوم باولف آقود کن ده نوگازون برگ بونتل من ارخد سکنن سمه ده زبته بنتون افتی دسته ده زرده واق در بلیتزاگ نو تنگزن جنکی ده وی ده بینون تخسن ماف دیس نوی در زوننز فاتخ سک ستریلیتز الرابون انقل مكس فاتخ سجمة فلوينا نسان كان اما قوم اس باده دكاخ اخل باب براي اما وكاست دتاي كادما كيما قوي ما ادزوراي ود پايداجم پرويكتل دكوخ بافسنه وارست قطاج دوارزون تپ نوردزن اما تتو اخسزگوندن نودزن سغسكا كازيروك گاراskop آمون مارا تخباتخ کنن نقنگورت وی بسته در رستگ و گم خسکه آروید با اولفت سالم مدنیس رستگ اما از پلانکن در رستگ اما قطک تا فیدن ما انمنگ دقاو دخی سرماگون سارد ما آیون دتستنگاس آرخ که خلکنز دوارزونی ما وی زورگو که وقاو آن خاص کنن کنه تا بنتون در آخید سنود دون کالگ بادالی آتسو وازالزمه گم بوندم دیساجا خورزینتن قلمه کسنز. باندافدستدن دخی سرماگون ساردل اما دقوز دارفی نردم. سمیدم مایر وزا ارمستی خوز دزردم که منفت سوا وینه فلما یمیتونی رسوخت که منو آخمه. اختصای فرسته فی صفتزنه ایزاره اما دلاخم خورزینات کسم بلا ودماده وی انداوه. کسکته ریبی کسکته من قلمه کسه دیساجا خورز بون. نخواست سوه فرستل نفله خورز آدمل. ده ایموسی تا کنترول بندار. در دخیل درمه ده آلوار سوه گادمل در بانداف دسته افزرردم. ده بیوجت مرکز بیره ما خارز کن. بالس دخی ماشینایل ما آدسو. بون غدو افزر. نه آبونو فين بالتو كاروما باخدسم مولا خاطر خورز رایسوم تتسوت نوك فين بالتما